हेलो स्टूडेंट्स आजिर वीडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची। आजिर वीडियो आम +2 सेकेंड इयर एजुकेशन जीन जैकस रूसों विषय केते गुडे दिनर प्रश्न देखा। प्रत्येक प्रश्न भर दुईटी बा तीन वाक्य लेखक पड़ो। दुई नंबर विशिष्ट प्रश्न। ताले प्रथम देखा एक नंबर कौन अच्छी। एक नंबर अच्छी रूसों शिक्षा दर्शन रे शिक्षार अर्थ कौन। रूसों शिक्षा दर्शन शिक्षार अर्थ कौन। ताले अभ्यास गठन बोले गोटे शब्द ये व्यवहार कर। अभ्यास गठन अभ्यास गठन रूसों भाषा रे शिक्षा अभ्यास गठन व्यतीत आउ किछि नुहे। अभ्यास गठन बोली शब्द व्यवहार होती। रूसों भाषा रे शिक्षा अभ्यास गठन व्यतीत आउ किछि नुहे। जीवन प्रत्येक क्षेत्र रे साधना आवश्यक। जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे साधना आवश्यक एवं सही साधना पाई अभ्यास गठन अपरिहार्य। ताले जहाँकि शिक्षार द्वार खोली दी थाए। ताले जीवन प्रत्येक क्षेत्र रे साधना आवश्यक एवं से साधना पाई अभ्यास गठन अपरिहार्य जहाँकि शिक्षार द्वार खोली दी थाए। एणु अभ्यास गठन माध्यम शिशुर सर्वांगीन विकास ही शिक्षार महत्वपूर्ण उद्देश्य अटे। ताले कौन अभ्यास गठन फास्ट शिक्षा अभ्यास गठन व्यत किसी नुहे। आ जीवन प्रत्येक क्षेत्र में साधना आवश्यक एवं से साधना पाई अभ्यास गठन अपरिहार्य। ताले आमर साधना गठन अपरिहार्य। साधना गठन हेले प्रत्येक क्षेत्र में आम सफलता लाभ कर। एवं यही जो अभ्यास गठन यहाँ शिक्षार द्वार खोली दी थाए। एणु अभ्यास गठन माध्यम शिशुर विकास सर्वांगीन विकास ही शिक्षार महत्वपूर्ण उद्देश्य अटे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। रूसों विविध अर्थ कौन। रूसों विविध अर्थ कौन। प्रकृतिवादर पट्टपुरोधा रूस। प्रकृतिवाद मन रख। प्रकृतिवादर पट्टपुरोधा रूस तांक रचित एमिल पुस्तक से कौन बही लिखते। एमिल बही लिखते। एमिल पुस्तक प्रकृति और प्राकृतिक शिक्षार सविशेष आलोचना कर। कौ बही से आलोचना कर। एमिल द्वारा लिखित एमिल पुस्तक प्रकृति एवं प्राकृतिक शिक्षार सविशेष आलोचना कर। शिशु जीवन प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृतिर अवदान एवं प्राकृतिक परिवेश रे शिक्षार तात्पर्य को दर्शाइबा को जाई रूस प्रकृतिर त्रिविध अर्थ उपर प्राधान्य देते। ताले शिशु जीवन प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृतिर अवदान एवं प्राकृतिक परिवेश रे शिक्षार तात्पर्य को दर्शाइबा को जाई रूस प्रकृतिर विविध अर्थ उपर प्रकृतिर त्रिविध अर्थ उपर प्राधान्य देते। ताला मनोवैज्ञानिक प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति आ सामाजिक प्रकृति तीनोटी अर्थ उपर प्राधान्य देते त्रिविध। ताला मनोवैज्ञानिक प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति आ सामाजिक प्रकृति। ओके बर्तमान देखा 3 नंबर प्रश्न देखा। 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी। रूसों नास्तिवाचक शिक्षार 4 गोटी वैशिष्ट्य लेख। रूसों नास्तिवाचक शिक्षार 4 गोटी वैशिष्ट्य लेख। ताले रूसों नास्तिवाचक शिक्षार 4 गोटी वैशिष्ट्य है। 4 गोटी वैशिष्ट्य है। एक शिशुर संपूर्ण स्वाधीनता। गोटे वैशिष्ट्य कौन शिशुर संपूर्ण स्वाधीनता। 2 स्वाभाविक शक्ति सामर्थ्य आधारित शिक्षा। स्वाभाविक शक्ति सामर्थ्य आधारित शिक्षा। 3 समाजर कृत्रिमता और कठोरता ठार दूर रे
ରହିବା, ସମାଜର କୃତ୍ରିମତା ଓ କଠୋରତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ତ 4 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା। ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ 4ଟା ହେଲା ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 4ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରଚିତ। ତା ଦେଖିବା 3 ଗଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 4 କ'ଣ ଅଛି? 4 ରୁଷୋଙ୍କ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ରୁଷୋଙ୍କ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ। ଆମ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଏ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ। ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାସ୍ତିବାଚକ କ'ଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶିଶୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଯେକୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବର, ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଲେଖ? ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଲେଖ? ଦେଖିବା ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି, ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବେଗ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶକ୍ତି କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଆବେଗ ଓ ଆଗ୍ରହ ଆଦିର ସୁଷମ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଶିଶୁ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବେଗ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆବେଗ ଓ ଆଗ୍ରହ ଆଦିର ସୁଷମ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ସହିତ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ, ସୁଖରେ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।